The Long-Term Potentiation Lecture. Long-term potentiation is widely considered one of the major cellular mechanisms that underlies learning and memory. In neuroscience, long-term potentiation is a persistent strengthening of synapses based on recent patterns of activity. These are patterns of synaptic activity that produce a long-lasting increase in signal transmission between two neurons. The opposite of long-term potentiation is long-term depression, which produces a long-lasting decrease in synaptic strength. It is one of several phenomena underlying synaptic plasticity, the ability of chemical synapses to change their strength. As memories are thought to be encoded by modification of synaptic strength. La conferencia de potenciación a largo plazo. Este es el artículo de Wikipedia sobre la potenciación a largo plazo que he resumido y hecho conciso para sentar las bases para lecturas posteriores y para comprender los elementos críticos. La potenciación a largo plazo es ampliamente considerada como uno de los principales mecanismos celulares que subyacen al aprendizaje y la memoria. En neurociencia, la potenciación a largo plazo es un fortalecimiento persistente de la sinapsis basado en patrones recientes de actividad. Se trata de patrones de actividad sináptica que producen un aumento duradero de la transmisión de señales entre dos neuronas. Lo opuesto a la potenciación a largo plazo es la depresión a largo plazo, que produce una disminución duradera de la fuerza sináptica. Es uno de los varios fenómenos que subyacen a la plasticidad sináptica, la capacidad de las sinapsis químicas para cambiar su fuerza. Como se piensa que los recuerdos están codificados por la modificación de la fuerza sináptica. La conferenza sul potenziamento a lungo termine. Il potenziamento a lungo termine è ampiamente considerato uno dei principali meccanismi cellulari che sono alla base dell'apprendimento e della memoria. Nelle neuroscienze, il potenziamento a lungo termine è un rafforzamento persistente delle sinapsi basato su recenti modelli di attività. Si tratta di modelli di attività sinaptica che producono un aumento duraturo della trasmissione del segnale tra due neuroni. L'opposto del potenziamento a lungo termine è la depressione a lungo termine, che produce una diminuzione duratura della forza sinaptica. È uno dei numerosi fenomeni alla base della plasticità sinaptica, la capacità delle sinapsi chimiche di modificare la loro forza. Perché si pensa che i ricordi siano codificati dalla modifica della forza sinaptica. הרצאת החיזוק לטווח ארוך. חיזוק לטווח ארוך נחשב לאחד המנגנונים התאיים העיקריים העומדים בבסיס הלמידה והזיכרון. במדעי המוח, העצמה לטווח ארוך היא חיזוק מתמשך של סינפסות המבוססות על דפוסי פעילות עדכניים. אלה הם דפוסים של פעילות סינפטית המייצרים עלייה ארוכת טווח בהעברת אותות בין שני נוירונים. ההפך מחיזוק לטווח ארוך הוא דיכאון ארוך טווח, המייצר ירידה ארוכת טווח בחוזק הסינפטי. זוהי אחת מכמה תופעות העומדות בבסיס הפלסטיות הסינפטית, היכולת של סינפסות כימיות לשנות את חוזקן. כפי שזיכרונות נחשבים מקודדים על ידי שינוי החוזק הסינפטי. 长时程增效讲座。长时程增强被广泛认为是学习和记忆的主要细胞机制之一。在神经科学中，长时程增强是基于近期活动模式的持续突触增强。这些是突触活动模式可在两个神经元之间产生信号传递的长期增加。与长期增强相反的是长期抑郁，它会导致突触强度的长期下降。它是突触可塑性的几种现象之一，即化学突触改变其强度的能力。因为记忆被认为是通过突触强度的修改来编码的。長期増強講演会。長期増強は、学習と記憶の根底にある主要な細胞メカニズムの一つと広く考えられています。神経科学では、長期的な増強とは、細菌の活動パターンに基づいてシナプスを持続的に強化することです。これらは、2つのニューロン間のシグナル伝達を長期的に増加させるシナプス活動のパターンです。長期増強の反対は長期うつ病であり、シナプス強度の長期的な低下を引き起こします。これは、シナプスの可塑性、
つまり化学シナプスの強度を変化させる能力の根底にあるいくつかの現象の一つです。記憶はシナプス強度の変化によって高度化されていると考えられています。Лекция о долгосрочном потенцировании. Долгосрочная потенциация считается одним из основных клеточных механизмов, лежащих в основе обучения и памяти. В нейробиологии долгосрочная потенциация – это стойкое усиление синапсов, основанное на недавних моделях активности. Это паттерны синаптической активности, которые приводят к длительному увеличению передачи сигнала между двумя нейронами. Противоположностью долгосрочного потенцирования является долгосрочная депрессия, которая приводит к длительному снижению синаптической силы. Это одно из нескольких явлений, лежащих в основе синаптической пластичности, способности химических синапсов изменять свою силу. Поскольку считается, что память кодируется путем изменения синаптической силы. Mhadhara wa uwezo wa muda mrefu. Uwezo wa muda mrefu unachukuliwa sana kuwa moja ya mifumo kuu ya rununu ambayo ni msingi wa ujifunzaji na kumbukumbu. Katika sayansi ya neva, uwezo wa muda mrefu ni uimarishaji unaoendelea wa sinapsi kulingana na mifumo ya hivi karibuni ya shughuli. Hizi ni mifumo ya shughuli za sinapsi ambayo hutoa ongezeko la kudumu la maambukizi ya ishara kati ya neurons mbili. Kinyume cha uwezo wa muda mrefu ni unyogovu wa muda mrefu ambao hutoa kupungua kwa muda mrefu kwa nguvu ya synaptic. Ni mojawapo ya matukio kadhaa ya msingi wa plastiki ya synaptic, uwezo wa sinapsi za kemikali kubadilisha nguvu zao. Kama kumbukumbu zinadhaniwa kusimbwa na marekebisho ya nguvu ya sinapsi. Die Langzeitpotenzierungsverlassen. Die Langzeitpotenzierung gilt weithin als einer der wichtigsten zellulären Mechanismen, die dem Lernen und dem Gedächtnis zugrunde liegen. In den Neurowissenschaften ist die Langzeitpotenzierung eine anhaltende Stärkung von Synapsen, die auf rezenten Aktivitätsmustern basiert. Dabei handelt es sich um Muster synaptischer Aktivität, die zu einer lang anhaltenden Erhöhung der Signalübertragung zwischen zwei Neuronen führen. Das Gegenteil der Langzeitpotenzierung ist eine langfristige Depression, die zu einer lang anhaltenden Abnahme der synaptischen Stärke führt. Es ist eines von mehreren Phänomenen, die der synaptischen Plastizität zugrunde liegen, der Fähigkeit chemischer Synapsen, ihre Stärke zu ändern. Es wird angenommen, dass Erinnerungen durch Modifikation der synaptischen Stärke kodiert werden. محاضرة التقوية طويلة المد. يعتبر التقوية طويلة الأجل على نطاق واسع واحدة من الآليات الخلوية الرئيسية التي تكمن وراء التعلم والذاكرة. في علم الأعصاب، التقوية طويلة المدى هي تعزيز مستمر للمشابك بناء على أنماط النشاط الحديثة. هذه هي أنماط النشاط المشبكي التي تنتج زيادة طويلة الأمد في نقل الإشارات بين خليتين عصبيتين. عكس التقوية طويلة المدى هو الاكتئاب طويل الأمد، والذي ينتج عنه انخفاض طويل الأمد في قوة التشابك. إنها واحدة من العديد من الظواهر الكامنة وراء اللدونة المشبكية، وقدرة المشابك الكيميائية على تغيير قوتها. حيث يعتقد أن الذكريات يتم ترميزها عن طريق تعديل القوة المتشابكة. La conférence sur la potentialisation à long terme. La potentialisation à long terme est largement considérée comme l'un des principaux mécanismes cellulaires qui sous-tendent l'apprentissage et la mémoire. En neurosciences, la potentialisation à long terme est un renforcement persistant des synapses basé sur des modèles d'activité récents. Il s'agit de modèles d'activité synaptique qui produisent une augmentation durable de la transmission du signal entre deux neurones. L'opposé de la potentialisation à long terme est la dépression à long terme, qui produit une diminution durable de la force synaptique. C'est l'un des nombreux phénomènes sous-jacents à la plasticité synaptique, la capacité des synapses chimiques à changer de force. On pense que les souvenirs sont encodés par modification de la force synaptique. Уртхугацианы потенциатив лекц. Уртхугацианы хачи чидал эн мягкий знак суралцах баллон ойсанамжин дес болдак и син гол механизмоуден нег гэшсдек.
Медрелин шенжлех ухант урт хугацианы потенциация гедек эн мягкий знак саяхный крат каэль, ажилаганы загвар др, деслен синапсудык байнгах чирхакжлых евдал юм. De geren malak хорем длин хорondov до хюдам жулалт куртудан хубецант на магадала да гасинаптики краткула ажиллаган загвариум. Удаан хугациан хачный СРГ тал эн мекий знак удаан хугациан СТГЛ гутрал БГД сынаптык хаче эн мекий знак удаан хугацагар бурдах. эн мягкий знак синаптик пластик бую химин синапсуден хаче чедла, ов кириллица горизонтально перечеркнутая ов кириллица горизонтально перечеркнутая РЧЛ ов кириллица горизонтально перечеркнутая хаче дварен дес болсон хеден зэгдлин нек юм. Ойсанамш эн мекий знак синаптик хачный РЧЛ-ЛТР код лохтсон ГЖЗДГ. Bài giảng tăng cường dài hạn. Tăng cường lâu dài được nhiều người coi là một trong những cơ chế tế bào chính làm nền tảng cho việc học tập và trí nhớ. Trong khoa học thần kinh, tăng cường lâu dài là sự tăng cường liên tục của các khớp thần kinh dựa trên các mô hình hoạt động gần đây. Đây là những mô hình hoạt động khớp thần kinh tạo ra sự gia tăng lâu dài trong việc truyền tín hiệu giữa hai tế bào thần kinh. Đối lập với tăng cường lâu dài là trầm cảm lâu dài, làm giảm sức mạnh khớp thần kinh lâu dài. Nó là một trong một số hiện tượng làm nền tảng cho độ dẻo của khớp thần kinh, khả năng của các khớp thần kinh hóa học thay đổi độ bền của chúng. Vì ký ức được cho là được mã hóa bằng cách sửa đổi sức mạnh khớp thần kinh.